Malia on shije saba de bambolo bi. Nya fo eto na bi. Ambe tanta ka ni shije nu fese. Do be na o kabagoya. Do bo la yele. Wa an dusu yele be na tien do la. Donc o yele ba jatemne. An adam ne ni dusu tien de wa. An adam ne ni yele de wa. Ou bien an adam ne ni sonji atade. Parce que nya fo we mbe saison 6 goshi bitala. C'est-à-dire ka sroka to tu saison 6 la. Mande princesse mangando nteta. Halini ne tira ne bouger tote. La force invisible, la main de Dieu, l'enfant de la rue, Frufrutigi, Akalaman Batigi, le parolier de nos ancêtres, Keletigi, le roi du Facebook, Ika Foli Blibleba, Abiga Princesse Dagono, le serval de sa génération, l'intellectuel de sa génération, Mandenden Dusumamba de sa génération, Ika Foli Blibleba, le Fitini Yere, Omanabe no, Ash Korono Patron a Foli Tugulombola, Ras 24, Omanabe no, Amesroga Andega Angere, Bangoningala, Neraga avocat, nega muntaha, iga foli belebeleba atugule menna, omanabe no dron, ame Mustafa Tugala, el Mustafa Eshon, c'est gara ou quoi, iga foli belebeleba bien, katono bafa Tugola, c'est mon père, I am Perieshon, ka joli sugar Tugola, winga jeli, me jeli mindu, c'est gara wate kulene la de. Jeli koninga kanga kulele ajatigila mandin kono jeli te kula ajatigila c'est tere garaw iga foli bleba be mandin princesse ga kenega o mana be no anga madame la présidente songo mani bangoma alega kuma mancha na sona na bana fana ko bambolo de mene de fana ko beide alebe son kuma be c'est garaw iga foli bleba bia tata Nefertiti tata Shoko yoro de era ko ni me ka badi ali kungulu mene kuna ne badi fana fleka na ni meshi sangana ni kene kuna akungulo ni ona ba yere kuna kanu kuma mancha ne ba iga foli bleba bi demso ga keneka o mana be no ambe boli ga njo États-Unis menga bossi fo États-Unis kan jo inga sramuri yata saifo sramuri yata sai ne tato alama nyato alama sramuri yata sai ne tato alama awo bossi ga foli be el patron ga foli tugule mola awo mama Salimata ga foli be anno o mana boy no mbe njoga tonto ka bano fo tonto ka bano ga foli blebe ba be anno o mana boy no ka sroga tono Ivan Shoko ga foli tugola Senegal ga sitande toro fo yiri jugu fere Francia ka nga el patron era fo mandem princesse bena do shiye kono parce que mandem princesse mangado ave fa nga damne ni saison 6 de wa ou bien ave fait nga damne ni c'est-à-dire muso mimbe kasola de taiwa ou bien amba damne ni maladoni suminga affaire de ono dogoni team ko be ko Mandem princesse mangando nte tante mokochi ali ne chira ne tato te folo Mandem princesse mangando bo donc nyana mba ta saison 6 la Mandem princesse mangando Malion ne bora no kana fo awnyana parce que Mali kono bi ambe justice tranché ambebeta notre enfantan ni justice te boli enfantan ye notre comme Mandem princesse na ga fantan ne ninga dese bagato ne ninga yatimeu notre ancienneté 223 la aba foyer l'ancienneté version rouge la aba foyer nante malien de aba foyer namba la ambanga droit ni nanta la bo foyer ngere banga droit ka ngere Mandem princesse mangando ante tante mokochi wana nchira anteta ok mala Mali justice sigi ku ejume justice la loi du plus fort de Kama. Justice sigile le koni bingera minga o de tabetiga. Ou bien justice sigile mbele koni mika da kabo de ka. Aide toka be ko muna awe yola. Wari be sora ko mina awe yola. Ça fait ali ni bingera fanta wa abe alam ne ka wa hake mina una kabo ta koko di doma parce que ko wari bo kuna Christine Jala I tonton bonsoir Mandem princesse mangando Christine Jala I tonton a bonsoir ka klak an joye nyoro la ka commune 6 tribunal fo bonsoir Mandem princesse mangando rendez-vous e chine 8h et sigile no tribunal kono fem beni fani bache au nom de mes ancêtres au nom de tout ce que j'ai le plus cher au monde c'est-à-dire aux yeux de tous les Maliens fem beni nga diana tiga chemben kali chine n'entra tribunal là wallahi billahi talahi jiji mi manatire c'est-à-dire kai Christine la blako denfitini ba bolo me prevu wilala kan kodo ni justice be ankama na te ankama abo fo Mandem princesse me wuli kata ne tate menacer na ujobe Mali nyimi ne Mandem princesse ka fo itala me na ubina ne ka fantan wa aka kan akecho mbakete aka no gombolo chugo na mbakete wari ni aya do abe wari na sega tigi Mandem princesse mangano Malion nana kana yira ula ngo Christine Jaraye moye c'est-à-dire a furu la deni ma deni bora village la kana furu a chema anale furu a chema kabo e village la kana c'est-à-dire Christine Jara anana ka fara muso inga ay jigalama bo muso ga nana nya yirawla ni aka tentative sabana le muso la jigalama bona parce que me Christine Jara nyera nyini sisa me Christine Jara nyera yirawla a chebia a yera bia no ndela ku u photo poster amena c'est-à-dire ka yira malien de umbela a chebe bolim da muso ga hay jigalama bone muso ga
c'est-à-dire u kala ka segi tuguni ka muso bugo a jikala manama denga deni ngata da docteur sola chema afurake aka drome kele ma doala asongo ga drome ma doala Christine tonton mayo do kata deni banabagatɔ la ka ba furake Christine somɔgɔ mayo do ko deni banala ku ba furake u ye deni dalen to aga bana bole Malien Christine infleni ni le Christine fleni u ye deni to aga bana bolo deni ma furake de deni dalen tora o do wari ba tonton mi ku mata furakeli ke cɛ yɛrɛ ma deni furake nkala ka boni cɛ ga photo ya kana yira ula c'est-à-dire ngo cɛ fana ni a muso ne be fara ɲɔgɔn kan ka dingɛ deni na cɛ fɔlɔ muso kɔnɔma falenba a y'a dafa China nana na photo ya nya yira ula fo ka shin bunangi ka daile parce que photo nu nga changa bishije ka chan tina se go photo be nyini nga yira ula wa so akona ma fale no fa be na jiga ada fa shina ka daile entra police so la police ya bla aya nana aya ji boaga depuis ni te ka fa muso e ka ba fara entra police la ya bla odona ji kala man kala ya ki joga muso nyele anye na anye ka ji kala man boaka a che nana ka bo bararo la ama muso mine ka muso bugode c'est-à-dire mi e jigalama bo amo bugode aya ke jigalama bona mi le kanga ko mine ko chi o bo bana bagato dale o bola ka do siginyogo ni ka siginyogo ne police wele ka muso mine ka ta blood doctor sola anya nga fanta waru fura nyonga anya nga dese bagato waru fura nyonga setanya njige alai ka ndogoni furake ka mba furake parce que demba ere bolo soni denanite dendru de babula mi sro chenye wa den fitini kumba fana bulu atrada doctor sola te che batrada doctor sola che kume don ata bale ate sengachi c'est-à-dire botoman dalena bramada botomay fantai botomay dese bagatoy c'était botomay afora onyena ko justice be malla ko ni bingara fantan wa kanga tantara ndama kasi justice la parce que ni le mande processus kuma wa do ka dama kasi liga ko me Christine bla parce que che kuma taka wardo dia be bla nana non tara sira koro commissariat be nya woleli ke ka wolelu madali ka we Christine bla ka tamanda de dépôt Malien Christine nga mandat de dépôt ni budget ama 3 mois que mandat de dépôt de jugement ku janvier de Malien quand y fantin Malien quand y désabarateur Mali be club mi a mebi mi ma merci ça be partager avec taw ou bébé mandim princesse mangando jugement moi quand que janvier commune 6 tribunal le flanier c'est-à-dire qu'on a plein de tickets kata dine kuramso banabagatoma kata dine kuramso desabagatoma kata dine kuramso mima Mali population te Mali gouvernement te koni an bonana ka ban frake gouvernement a doré kelen ton frake an la wardi ba nyira frake c'est-à-dire le jugement doit pousser ka jugement tara blachini Mali encore wari be Christine Fadok na ko den fitini be Christine bolo Christine tonton flene kana jugement repoussé ka blachini commune Sicile c'est-à-dire à partir de 8h c'est-à-dire en convocation flene en jugement domi en jugement repoussé là parce que ko anye fantande oni parce que ko anye dese bakato doni ou convocation ta utara din kolomso sigilema ko chini kaka tugu soro c'est-à-dire ko commune 6 tribunal kononala parce que ou be faire ka foku be Christine bla Christine mi e jikala bon musoka Christine Mia et c'est kabi walde faka 3 fois ma c'est ça parce que anima bo Marion nana umwa histoire foye umus namso jikala ma boata ou ye umus namso mne kata datugu umus namso dogoni nana kata umwa remplacer de onkoro o den joli o traga de nani to ani dengele sara o funani snamso mbela nyona tuguni snamso nana kabe umuta eseola Mali justice o mine kata dogoni fana datugu sadi koramso sara musoroba den flana fana be mana de dépôt parce que o musoroba est fantande umuba watokna umuba setoye c'est-à-dire sara dogoni flem mana de dépôt mais moi mi mena fagalike moi mi tentative de métrique Mali justice ba essayer c'est-à-dire ni juge ba essayer c'est-à-dire ni procureur ba essayer kabe wari mine encore parce que y war de mine il y a des minutes à jugement repoussé parce qu'il y a des jugements repoussés cadeau là. Mais fait béni fani batia a malidou. Ne ka papa katala. Non sera nega fantôme. On a mandé processer ni ça. Ni sans pere mali mako de be mali la. On a jigi mali la domine be jigi mali la ni France nationalité ni. Non ko chi choro benga avocat wole fo français ni sans pere obetane défend. Alors quoi meloti fiente mala parce que ne ba oni fait mi cha to de coach. Faut ko ça na mo sauté ne binto e dinge kono mandé. Processer mangando. Nte tante mo ko cha ni chiranteta. C'est ou flane ga ko yire pousser la blachine 8h là. Boni ya kuma boni kalama na ma boni kalama kanani da jiya mo gonyana wa jiji mi be ni koku programme mi be ni koku ay wari mi daga ba Christine tonton mitra Christine tonton na yi jeika sa idem so ka sa kasula ademi babulo aka sa
anga papa katala batoma don kumbeo ide jigalama bo batoma denga demsani fitini be batoma bolo batoma fana den fitini ba bolo batoma fana den ba bolo afura chemi ma chema kotala batoma le baka chuchuchu ke ka den balo batoma e den Christine ni ma fusani batoma ni i mo denke ni bala ko fitini ba bolo ko ni ma fusani batoma den tani est-ce que Mali justice you comprehension communiste juge na progrès est-ce que you comprehension Abia an jamana kono deundi. Abia la loi be bouli ondi. Anga loi na nga constitution ma posé, c'est-à-dire ni mi au jaka ba kede. Anga loi ma foko ni mi kadi au ye ka de bo kede. Loi mo fode. On tera kalanye, selon article ou debe, selon jugement la kanga politique mo debe. C'est pas parce que quand vous êtes content ou vous êtes payé par X ou Y, c'est-à-dire quand on a ko repousser kana ko ba la bon noye Christine Labla. Notre justice est bien pour nous tous, vous allez nous dire. Notre justice bien pour la loi du plus fort, vous allez nous dire aussi. Est-ce qu'il y avait fait moi? Ka fakali kelo bladien wono luga trama mo mu mantega mino lu dat wule mo bulo kasebo ba kono des années et des années ato lu là-bas parce que lui est fantandouni ato lu là-bas parce que wato lu tala ato lu là-bas parce que lui est desebakato douni anye fantandé en sonama samara tansina en sonama donc tankana en sonama ante fuyo nyekora en sonama en kasabolino en sonama mais malien ani au bedjere en tant qu'on est né sur le territoire malien on est des Maliens et on a droit à la justice au Mali ou nous on a juste demandé la justice. On veut la justice. Même si elle était enceinte, elle pouvait accoucher. Dans le prison, on s'en contrefiche. Comme tonton tu es si fort, il va déminer, il va la mouiller. On s'en contrefiche. Maintenant, il y a la blanc. Monsieur le juge de la commune 6, monsieur le procureur de la commune 6, nous avons eu wardi, il y a pam la qui dit, il y a war compter bas dama. Notre fin ben sans parenté. Bébé ça ka loi là. Mais ne fana ka loi be boudi yoramu aux réseaux sociaux et puis on verra. Wa ko ben ko kili. O ko na bulo ko mbi. Mana ko dabla. Abulo ko mbi. Ama shiba kuma la. Mana ko dabla. Yo mi ka fi ya mana ko dabla. Ayo wanya yiro la be kata siram fe ayira la bana bombora ni makono wa shini sigile no ga 8h makono fana wa 8h medan korom so wa ngata tribunal de la commune 6 8h ko be ko kele metan sigi me makono like amena la mebe na juge mitike amena le c'est-à-dire Mali la i ka diplôme ya passé orom na monsieur le juge ani monsieur le procureur amena yi c'est-à-dire ni justice mini ba donna beba dans nos justice que nous on fait appel à la justice malienne, à la vraie justice malienne. On fait appel à la vraie justice malienne. Nous on veut la justice. On est pauvres mais on veut la justice. Ni justice ko ko tienga fo chum na tienga fo tintodi. Ni justice era ko ka be tika chum na be tika tintodi. Aha donc adagadi awla ko c'est-à-dire warba ko le tika kada we choko sugumina. Mo be kono tay be jigi kaso ko ne bi de bolo nous on sa contrefiche. S'il a un enfant c'est son problème de merde. Na jaka sa denka sa tonton ibe sa iga famille beka sa. On s'en fout. On veut la justice. Justice est mis. Wakat procès beto, c'est-à-dire janvier de là. Wa ama yafa bi ama yafa chini, elle va être condamnée. Ambe condamnation de quoi wa elle va être condamnée. Agno de fo amo de quoi. On veut la justice, la vraie justice. Mandem princesse atako. Bebo yoro la ka donga shija wala kono. Wa ko be ko kili. Ok malam ngera. Ama shi bo kayina jamana ngona. Va là-bas, va là-bas. Va là-bas. Non, ne veut tout, non, faut la libiga madame pour les gars qui sont abonnés. Ani benansi kama shiba utala. Uga ba ko chili tona. Malia na bolola nyana nga saison 6 ta ame boli amangere maladola. Parce que nikala dusuka sikmala ibe jide mi for. Ni eji mi nga biga dusuka sikmala, ibe soro kana do dusuka sikma welela. Nikalo la, ibe soro ka kunche ni saison 6. Malion amena do malado villa. Malado. Oh, malado dogomso Tim Kante. Kebi yerege warani fakabaliye. Kasoro ni ala sonama kisetega jabala kebi yerege warani fakabaliye. C'est-à-dire ko ni malado teru ni domo fala nyonga kube fega na
avogado ta ko ni wole la iba ko ki bi pete ko femba o kuna meno ngodi la ikorom so bola ne ma depuis nyanga de ama seka bo femba o kuna avocat ta meneti mkante ga avocat de yala la no ibi kafa ki jama na bi ni flan de chakura te kono kame mali tribunal de kono ante mali tribunal kono ambe francis tribunal de kono papa ka te ni papa ka jamandi ikorom so te fama de nyoko wani fama de ma delika jaforo you know comprehension Ote fama de o masuna ka ke fama de I koram so le na afili dia na tege visu ya bela ka be na folo nyini nga du oko du kono na teru willa ku ba de ma teru o de be wulia aya ko wari soro aya du yo ni fantashima jala oni yatime shima jala ima ne mande presence ya ne ta jali na ma fo MJD de ba jali na ma fo ye no ne be nta fo de ni mo mu nyana fanta o ma ni ko yo soro dom na ne be nga drugi kanda fara I ga war soro ni so mo de adu o ga sigida mo mana nyini nga ni mo shite jala e jamana ngono ni e mo nyini ngo ka family ko lo fa ku yuga nimero bo ukna kuto ukalama donc ona ubani au dogoni na okoro au yere ka vie yino ada ma de mana ka fon fa be sala la jien wono itega ti ko malado de nwa ko ke war mine mo la nsawa na fora ko aranse mami ni ngalibe na taife bi pete ki yerege no teri no do ma mu na kabna ni femu ye iba fa kibulu kumbe ka nyini ni ko ka ne mu balma jugu balma aklintan balinga kunsigi shintan sugu blale jamana ngono ni be se ko la ko ramso be balan mande presesi mangano mbeti nyini ki sugu nyini ki photo nyini ngana niye ya ni mami mi do wido ibe makono me bon na mbete sugu nyini ngana e manake balma sugu mi mene sugu yira mo la réseaux sociaux kan c'est-à-dire que caractère to yira na be se kola akoram so be bala aw e fama de ni aw e dugu nyime fama de iti yira to kun sigi sumala ni mo yi wole ki ga pata kan kun sama ka bo mo ka ibi jama ki kafa fula mena o mande presesi mangano Malian, oh y'a la sumi no sumi te moko dogole. Sumi si ne waife. Sumi ila ah sumi ni fana ni amuru mondial ko dai. Aiwa. Sumi ni malado kante maraji shoko ingera unyana madogo mashila ko maraji ingera de. Ma obe kumara fa kumara la kumaula tinyano de. Ko ni ma fratika maraji de matemeka akobo ubunya amaraji teme wa dabla tobe ke jamala dabla le. Eti be mi ngone bolo ngono iba appel ga do ntu na magono aki fani ba ko se iba appel do ntu me mi dai kan 600 réseaux sociaux jamala iba me ama foko no ye mo sigele dira sila do ko fali bola nta zembi ka appel do parler la beble dai ga depuis wala mo ma nyona dai ga saraka nu jaja awere oyo konyo nyire konyo imadu go mo shila be konyo monjali nyire ja konyo mondial gara furusa mondial tibula ko kana malado yele misen bayina la tanto ja tono sumine kumna ge tan sumi tan sumi ki ku ngitega de disuga ki sigi furula de chebi munyu ibi munyu nyani mako dina kuma chemme iti munyu nyani sa kuma tu me connais ibi munyu nyani I mako nye kuma chemme tono sumi ti munyu nyani sa kuma chere ja tono sumi minga ke tan sumi se gara kwa furu mondial mi siri la unyana furu mondial dabla la minade o bizu mondial no la be mondial adabla la wallahi ja tono sumi musa na wi ja tono sumi me mo sugu be ka mso wele tono sumi te se ka kuma ni tono sumi kuma na bra ube wuli ga jo wa amso te so bara mare ate toblike ate nyininga kuma la kuma gelemate foye kuma jugumate foye afula ba sago de ke abaka baro de ke ani mo mu mana nyogo ya no lube baro de ke ni cheba ga appel ku aka ku ni chera ta ga appel ku bonde bara sans regret aja tono sumi mola tono sumi you vraiment graduation ça c'est grave en tout cas la partie là c'est is very graduation dans une graduation graoulé ha c'est grave ki gana muso nye yele balata ne ayi ka mine mandi wa awnya bo lata tono sumi yo da be ko le fana mo fo mo yo ko e fana ga furu do na furu do ka mande princesse mangando aw kana malado fana fle malado le karma est trop fort le karma existe ni ya me diena tiga konona la c'est dire que le mal que tu fais là ça va t'attraper là le mal va t'attraper parce que bra madame muna malado c'est dire ni ko na ni la mo bi fort kuma bebe ino olute fort yo nya fika dabla ntela kan ga ya kuma do be no mo ba fo ko kana olu fo ma bebe fo sumina woro do na do fana tade kan o tigi ga furu kuma sade
mais ali nya no ka furu fana che c'est-à-dire ah ok tout en est c'est-à-dire ka foko malado follow de nie akola o te chende parce que adamade niga konana c'est-à-dire ye juguma nge mo mun na lu be nous présenter ça c'est forcé c'est-à-dire oui ni ko ge mo na c'est-à-dire a tour sabana ni bege sumi wa sumi era ba benye ni kuma mfostan ara sibia ga so sano ti prendre la ça aba foko ni kuma bora mi furu ya sibila furu ya kumbe korole furu ya dona furu ga Nimile. Va faire tu manges. Tell me more thing furu le yele la furu gane parce que nyanga le takake ale ba don tigi ko mo gom ta kumbe o kuma sa parce que adamade femme ali ni be se ko la iri toto ali ni forle no ko kel ti adabla ali ni forle no ko gala c'est-à-dire ibi toto ali ni be se ga ko do chama ba fra nyonga ibi toto c'est-à-dire furu de kera furuka era bo don sumi mo wera ta kumbe no sumi ta dono ti ta gani mande princesse be ga dugule kan de fotane ni kuma nye dugule kan de affaire la voilà wa adonné o sumi ko fra la c'est-à-dire sumi était se ga fon nyana ka kunta ye ko mo bizarre ou bien mo munu nga jate o ma don ko sebe c'est-à-dire ko mo kunte ta ko ta kuma fa ou te se go fon nyana no o mo kumbe ta o kumbe do so ngono no wa o mo kumbe kay no kuma be fana wallahi ala duo konna la o mo kumbe kay kuma be fana nyami gani sigana ko pauvre enfant iye mi sama ga bi kisela te to ga pauvre ya fwe ibe menga direct ko bi bloguer fi modernina saraka de nunu ima o flet ento ndo tan fela au jota nyaninga amase a commentaire bla kawa aboyo ngo vous êtes bloqué ni fali ba de ki dalen do yela la doron no de fo nyina abe frem ne dro abe singa tan soro tinto nga tiktok sanfe no de fo nyina ngo bo ma de nyina mo wulo obe sa mentenga tan perdo la parce que minga kuma mina mo nyina bo folo ni dona aw nyona saraka de sugu muso saraka de nu afena aw nyona saraka de c'est-à-dire fla wandere fantan kligan fe war soro la nunu obe na ko be kuma me obe na soro ambe sans pere bloco kulushi kono ka explosion ko sunguru baya kero la shere te wuli ga ba fanga mandi princesse mangano nte tante mo ko chi o de saraka baga to be sim manga direct ko ramba nyina bo fana aw ta nyona do wa voilà fanta de ko ima wula la bi ma wula la shini wanya fo nyaje ikele nga sura be chui kani be ko kebaluke wartigi deni fama de fanta deni wartigi de su ya kele unte no digiro lo na ye fanta na o kera fen abo udando na mo udando amba ufa boro fo we ko ba boro fo we na mo konta abo sugu fara nyonga mandi princesse mangano hali shini ha c'est-à-dire furu de dona furuka voilà o furu donner furuka minyede c'est-à-dire oren na kene sisa non ah waga fo ko mo ko kunte se ko kuni nyete mo mununa ou bien mo munu kun famia tote ko la o yo galo ene wa o furu mi musir la fana à la deuxième minute c'est-à-dire fulu kun fala ba fana nana o furu fana dabla la wala malien be bonya bola o furu fana dabla la o malado o nana no c'est-à-dire o minele mjide de chess de no ni ko ina ko comme MJD de keleno ki ga drogi kanda fara ni ko ina c'est-à-dire MJD do fana be avocat do fana be ko nyini na e ka aga drogi kanda fara ata wa drogi kanda ji mo amu be se wa ko nyina bu yere ni dogoni ba bolo ni anti multimilliardaire lo ni mo ya wala bo lu dogoya c'est-à-dire dem seni munu mana ke mo amu mana ke nulu be wala la ka renseignement ta c'est-à-dire ku bina demel la wa fo ka be mo dogo atu toy ambe francido e kono ko jubuna ba yara de be kay yanno e bolo kibi ni shine yegebe ha ishi mbole me do anga tribunal ko na ambi gamba finyana kikati abiye kanye parce que ni aya nga bara yoro de la wala wa mo ni wate do ya tribunal ko na kibe wata iteka ko kati nya shiji ma ubia programme mani kera musui e ka kon c'est-à-dire na ini ishi mbla kiga mini jipu do kana kibi ishi mbla ubia ga bobara ke yegebe ambi genga ba nga audience ke sal kono parce que on est là pour travailler on n'est pas dans une boîte de nuit là
ante boîte de nuit la mbo finyana ino wa ko be ko kele ni aw na ko be edige ko la mo gam te fe ediga soro ko la ou bien mo gam be ga yere ke ka be ko be nyoro mali jolde auto ko droki kanda bogoti ga boala ako aw sigi ko be ko kele ibe mo go de deme mo gam be fa ka deme lige mais mo gam nu appeli taka ene ni ito to ga nenina aba shi banaye kalo kele kalo flake warmine lay na koromso mena o kofe kasoro o maba amena ye na do o flafla no sabasa mi milliardaire mi ba bolo no be sega na amenu kamale ne be na présenter avec kun dona ke de dona depuis na kera dona ke donc on a présenté kale c'est-à-dire ne de aka bossi mondial ay na ke ni ya fait wole sisa no ni affaire la France ya boli bu fa ali ni go ku ba avocat o te joga avocata Afrique ou prendre le avocat kama parce que lu corruption ngano kontoro ni te na Afrique juge do sengeni na da gelege imana do ga ni 1 million ere do ra ou bien 2 millions o be ala mine ka mali justice be ta ga di ma kadola e ga doni 1 million e mani ou bien 1 million 500 adabla avec don c'est-à-dire ni fin be c'est comme ça monte image avec doni c'est-à-dire fin belle chengle c'est-à-dire mali justice be ka te de labla li made ngo abi avion billet da kan ibla ka ta de mene tellement abake man de processi mangano nete tanete mokochi mjd de keleno ki chesiri ka dogoni keleno tagani kula o de kuma fole flanda o ye bamananga na kanye o kuma la c'est-à-dire tona sumi ki kungi munyu chimi frane de fana na no rifo c'est-à-dire ki kungi munyu chidon côté commentaire kala côté ko ga fie ki munyu ko chebi munyu ki sabalide ni imuso na be jena tika ko ke ibe soama c'est-à-dire ibi munyu te ki siga abe bon e aba fo muso e tuko mina ko muso ku sigi ku munyu ka sabali chef na ba sigi de ka munyu ka sabali ni muso kala kamele tikela ibi munyu donala ba dabla amena general ba dabla ni muso kala chunchanchu kala ibi sigi aba dabla amena jara ba dabla na ko ka te t'oblige do ga bule ga t'oblige abi na t'oblige donala na kalo bela na t'oblige donala ibi munyu chere to ko de ko munyu ni sabali ibi sigi te ngake c'est garaw quoi no foro ya to me no foro ya te polini disata ga robe ke panga puruti malla ni chaga kite baragade malla ni chaga ni bubaraga bo ni jelenu ni be flani sabasore pochi kono be chewo mine ku sigi ka sampere ndula ka kla ga fie kite barage oni mi manya obe boli o tono sumi desera ango kara mu chogo a desera a desele mu ni sabali la sa ko kera tanto voilà ali ko imbe tentoni an be se ga mu ngan sabali menan desera c'est pas grave aussi donc akon nga yela bla ha chawala mu nyungu sabali abi bani bebe ba fente nente e kolote nena ngate yele mo nu bebe ba voilà donc ko imi rôle là ko imi voilà y rôle là donc anya fole ni fle na oye mala ro ko ta niveau fampala la oboya famia MJD, à Ben Sampre, ni gentil, c'est MJD là. C'est la partie là que j'arrive pas à comprendre chez MJD quoi. En tant que fan au boko soko c'est mon code la MJD, c'est la sabalide. Neko I don't jumenike. I na figure testa nyani nga do saison 3 kono. Ni e don't jumenike. Ama delika donc ama moro debe. Faut to yala la. Tikito réseaux sociaux quoi. M'sera de jugu diminano. Jugu sonjaleno parce que malion obe saka to jugu ko ino abeni ha aba unyele orom na so dien betara ka no jugu nu jole to jugu invisible nu ngoni et puis en plus ce sont des jugu invisibles ça veut dire dien be ban ka u jole nye wale to ko jugu ça veut dire ni dien bana ko jugu be mi jugu invisible aba we do problem gera una ka we do problem na o te se ka bo problem munna avec la na mo dagolo nu se ngolo ja kana ana ma de un dabda kumala komi MJD de ko timina jaba lela ko bela wale zia utage avocat yi awere ka fasa ja ban MJD na o tay mi ni ko ina de ala ba bi no nyefa mo wi he mo do ngoni me muso bangane ala ato to ga doge muso bangane ala nu desarake abkla ga juru maga al ninte muso de ta ka yala no we jamana yi ngona la tono sumi du mante ka tade ikunga kanga ni ko into laba anga chien pana fosa e tono sumi me se ga ni ko ina chogo dimena MJD ayere ga chien fo nyo na chef ni gi munyu do ni chef na kana ge ko ni do na furu ko na la dron ko ni fleni galama chira nyo na kibe taka e be ta chogo dimena to ya no ha ambere jera ame ko uge nyon fe ifidi bi munyu do ni bi sigi muso ere mana ta sigi sheji belebele baka nga baka maraji ge drondro ko kuron sanfela bege fe ere to ko maraji tetanye muso wartigila ma afrique ngoy ordrude e ti furu siri muso wartigila ma ne ma afrique fo ki sa e be ta fe siri muso ime pantalon do ibe kuma ki yere faga ire ne na mado o muso ere be komani mana ali isetoro man toro ina ta mi fo yo wa ko na fle yele bay na ta
c'est-à-dire k'a tɛ maga dɛ k'a ka farini diden npogotigi ye a bɛ ni ala cɛ k'a ka farini diden npogotigi ye ko n'a ko ci ko du bɛɛ bɛ wuli ka jɔ tɔnɔ sumi bɛ boli yɔrɔ min na ka furu kɔni abandonné o ko ma nɔgɔya tɔnɔ sumi bɛ boli Janita MJ Janita bébé Latifa dan grand sœur Adi sans parent tɔnɔ sumi bɛ boli yɔrɔ min na aw ka kan ka o da don o kuma la Safi Kulubali a ye tiɲɛ fɔ sa Aïssa Ben sans parent MJ n'a ka commentaire gala a ye tiɲɛ fɔ sa an kana ɲɔgɔn sɛgɛn sa tɔnɔ sumi bɛ boli yɔrɔ min na sentɛgɛ ni kolaba k'a tɛ furu la i ni mana muso jɔlen ko jinɛ woloso ni ye muso jɔlen i ɲɛ muso ɲɛ I bɛ ala kali ko jinɛ woloso e yɛrɛ Shanita t'an lafiya ni drogue ko in na depuis ni kɛra Shanita ye Shanita de bɛ poste jugu la comment le drogue est entré comment le drogue n'est pas rentré on n'est pas là-bas ayi an sɛgɛn muso in y'a ka ko kɛ muso in bɛ kunbala na MJD fana bɛ wuli kɛnɛbɛ c'est-à-dire Latifa n'i tɛ ɲɛ poste kɛ ko Latifa da I ka kan ka poste kɛ nin ko in na a bɛ ni sanfɛrɛ cɛ c'est-à-dire MJD ka nin mɔgɔ sɛbɛya dɛmɛli in o c'est quoi Aïssa wala bila ye tiɲɛ fɔ sa ne dabali banna o n'o tɛ grand sœur dusu tiɲɛlen don grand sœur da yɛrɛ tɛ kuma la grand sœur ko non an denw bɛ tiɲɛ tan de est-ce que le drogue impacté la drogue fait ceci la drogue fait cela ne ko grand sœur ko calme-toi you calmation you pour de vrai là ou qu'on ne m'a connu méchanti bilay ni ne ko poste mun tɛ ka digi la ne galon tigɛ ça me fait mal wala bilay parce que comment l'on gentil le trop quoi wala bilay o tiɲɛ de MJD comment l'on gentil si quoi c'est trop dépassé quoi wala bilay ça dit mana kante ha tiɲɛ ne bara boy nana kamina an dépanner o tiɲɛ ta voilà musomani wara nunu fana ka affaire MJD o affaire in fana ba jamayo la galon tigɛ lay il tient sur des il dit rega programme jaja ta rega programme de victimes nyana la si ja ko jugu wa dugula magawuli de ko jugula magawuli MJD manan tiga fawye jaja abta sigi victime wora de police nu ma fo ko programme nana ja ba rega programme de ko jugu bo dugula wa ko jugu bla dugula programme de menale oh ça c'est condamnable au Mali hein. Billah, on va te condamner. Parce que toi, ça, c'est falsification de documents et falsification de noms. C'est-à-dire, il va t'aggradir et t'aimer gradir mi kalage. Oh, kodjugula ouli djugula. Ça fait ta police la police kalabanchi nous bi présenter. C'est-à-dire, ko y a progressé. J'arrive. Biga progressé à galondima. Et qui kepo. Mais progressé à galondima. Bon. Ayan senga quoi. Oh, donc, comment forane. Voilà. Donc, mais, Malion, igo mi saison 6 nye saison 6 for awe choko subiyam na sadiri bi anna se kato o ko na la ko sebe parce que MJD na ka commentaire galo yene senge quoi ou test le me ano tuguni jele la moya ben sans prêtre de matine di fo wi sadiri drogue ko ite ko lo fashi fe ko an torola voilà c'est garau quoi voilà aw nyabe ni che chama che taina voilà aw nyabe ni na ntarge a ben sans prêtre faté mo la baby tuguri ntari toko kulublen ta c'est-à-dire ki toko kulublen nyini ka boala I toko kulublen membula I furulenu I muso fana bien a photo bien pourquoi iti muso black atadi chomo ko atereke I dogomso te ya pourquoi iti dogomso black atadi chomo ko atereke Malion c'est-à-dire ne bora ka video ni ne wakati la ka muso manu yira ku be yere fere ni fauna che do be ko luwa kangar da wi moi je vous dis je suis très très fier de moi parce que muna
Tchawene Mandi Princesse, je suis fier de moi, je suis fier de l'équipe Mandi Princesse. Parce que grâce à nous, faut l'ahara ni baraji to avec toi. Musoman do sera ka do kunlo kono ku kumbi era la ku yera retire. Demsen do sera ka do kunlo kono ka ta agi fitin na fo agi korobala. Ne Mandi Princesse est direct mina ay éveil de conscience ka do la. C'est-à-dire ou banaka do koina, ou nous wala wa fa ku ta la tuguni. Mais abana manager nous gale no stratégie kuram tanuya. C'est-à-dire que toi la doina ou vidéo ni filmer le doke. C'est-à-dire ou be ku bagabaga no vidéo no filmer lu de konu ou mana ou kasu matuguni. C'est-à-dire que là ku di chewara uma ku be vidéo nous bla dien fait. Menen kala ou be vidéo ni fiti mana ke fiti ke au fait bolo ni fani bache au fa au bow. Ah, au muso au diou ni ma bebla réseaux sociaux quand même ni ala fait ala kana no ni keli. Quand mi wole ni yoro ina. Ini tout gâté. Ani petit gimba awde na upanga ujondala awe imur ke chogo subela nya bla mena kanga dawi ni musomani nunu dola kedinga video c'est-à-dire we video mi ka uya ke kateme en son ama anya ke mais ane ko kanta ke tuni nous you chanter kwa video bla chao chebe mbulu ni ma bebla memi ni ala fe ala kana no kwani wante do ma de alu muso ba u fam ba bebla sur les réseaux sociaux. Est-ce que you know comprehension for? Est-ce que vous avez un famille? Parce que nous sommes na kolomarodi. Mais si vous avez une photo, il y a bien boulia. Il va mina tetani auto il a. Parce que un groupe créé, il y a musulman damadon kuntagana on a nous black on a comme fait kuga vidéo black ou papa pour que vous voyez que de prostitution ina. Ni a forum un groupe chi. Ni a te donné ta be grima yelino. Sera Mandi Princesse ni a be moko fakate de membi se comment. Fem beni fani mbache. Musulman kumbala. Anya kekui. O foro nyana mboro la anya ke ane ko kanta ketuguni wa musuman ko kata ke ata ketuguni au Canada menasi mani video ire a video bladron video ka fitike ban ne bo drone makono no e video ka fitike ni sans parent cha o muso na du na fo na gba bebe fitike réseaux sociaux kan na maka o ba fo matunya moko di chokoroba bala ça dire sans exception musokoroba bala ça dire nim musokoroba wera te blene cha o che bala ni ma bebla memi ni ala fa ala kana no nete au nyona ide au dabaraba musokoroba tachie ni barka bane kongoto dese bagato au shiban jena teke ngono mo ma dedika jike au kuna wo besa mo te jike au kuna kata malila fo français ala fana o bomana fara ko te se ka joni Mandi Princesse nye wani ne muso photo bla réseaux sociaux ka iya ke biya ke shini ni doya fana bade boy ka ekaran joyer la ko Mandi Princesse galonde ila ke ko giringiri tatew ni ye muso ibe bo ibe ekaran ta ko Mandi Princesse galonde la muso gorobo mo nu sidi mana kan foni tachie bagato ani dese bagato denyala est-ce que ne Mandi Princesse iga tambia iga tante mbulu mais dien don la ne ko ne be farapu ke mo ko kiri kara munu be ne ne bo le frapper ka bui note muso goroba barika bane furuke bali furuye bali o ka tante Mandi Princesse bulu wante tante mokochi muso ni ye muso manuna encourager sunguru bala ben jole sorenye tiawo ni ye muso manuna encourager sunguru bala ben jole sorenye wani ndogonu ngokute sunguru bala ke utake bi utake shini wo utake shini ngene wana ya fe jakuya c'est-à-dire au fait ni message be ka do au ko inbox la ku bo ko vidéo bla c'est-à-dire ala o kana jo vidéo in bébé nere Mandi Princesse boulon mais na vidéo que les fitiques et réseaux sociaux sans fait au muso au fa au bow ni sans prenche ala ou dion amba bonyo na réseau kan Mandi Princesse mangano ay o dion bla sunguru bala ke pour go taw muso la bo kuke pour go taw cousine la bo kuke mo o dion ni la bo ka diore kada wi no anga dron et puis ala o be ga doni kokura mi ni de bisanu ye nyeba belo wamba no fa ala fa nete ka kuma o fe do ne bo ko to ko buli de o ko tanye fe sino ne manyina go mega auto ide angata agwata nyefe wamba u no fe fana ka yala abulo ko yorom to yoro kele ne do mega auto do so ni sister mba utatuguni odo ka stratégie ta ne ba stratégie be kono sunguru ba mo ko ti siga kelega ko ka sunguru ba dabla jiyan wono ayish mais demsani fitini munu be do sunguru ba la ko pa o de be bla demsani be ba bla wa shite bagabaga wa musumani shika na sede chantage ne de afo aussi quand on a des chantages, on est mis à Baouya qui a retombé dans le piège. Nous y a d'ailleurs faut qu'attaquer. Nous comme Mandi Princesse de côté. Nous ma compte au bras de on met tout sur le fou gassou. Wa musomani flamba la mena. Jarula wa musomani flan. On a ma poster mena. Na o jota o tati ga bla utenga. Ma o te walde wala de do ala u fe. Sinon na o jota o tati ga bla utenga. On est mo taula. Abolo ko ne ba nyini ga o do récupérer. A do wera te mo récupérer tay. Mais dem sani fitini munubala ba o teka bo lude kan. Mandi Princesse mangano nteta ntechi
wali ni chira fana tatote you know comprehension wala a musique ala enseignera quoi ne bi atane sengena mo be sengo